Shout out pare Arthur. Ganda ng sapatos. Ayun din. Piyansa. Maganda talaga sa taas eh. Kita mo na sa taas. Kita mo banda sa taas. Nice. Ay, ganyan lang. Relax lang. Relax. Nice. Nice. Ano lang, relax lang. Madali. Oh. Layan, layan. Piyansa, piyansa, piyansa. Nice. Nice. Nice one. Nice. Yan lang, dali. Relax lang. Yan lang, para maganda laban. Magaling din ang kalaban eh. Oh, yan oh. Nice straight, nice straight. Veterano din kasi ng kalaban. Ang dami ng laban eh. Papatulugin ni Yumir to. First round pa na pre. First round. Relax pa yun, relax. Nice job. Nice. Ganda ng cutting ni Yumer oh. Ganda na. Galing ng coach. Ganda ng cutting oh. Ano na. Yan. Yun, muntik. Hindi pa tumama. Nice uppercut. Ito, ganda ng ano nito. Gandang experience pa yun. Nice one. Okay. Nice, Mer. Ush! Nice! Relax lang! Nice, Mer! Nice! Relax lang, relax lang! Depensa lang! Hindi ko nakuha dan. Hindi pala nakaplay yung... Nice one, nice. Round 2! Shout out John Ray Bonyo! Oh, shout out sa inyo dyan. Good morning there. Gisingin mo sila kuya, baka manood. Kuya Kyrie, baka manood yun there. Oh, shout out sa inyo, hindi ako makapag-shout out masyado dol. Live siya, mag-live ka po sana hanggang sana dol, makapag-live pa tayo mamaya dol. Baka maano yung Facebook ko. Hindi ko alam dol, baka din ko na magamit yung Facebook ko dol pag nag-live ako dol. Pero tingnan natin mamaya, subukan natin. Cutting! Ganda ng pwesto na nakuha ni Session dito. Yun! Nice, Mer! Nice, Mer! Nice, gandang ano to. Nice, Mer! Let's go. Sana kay Mark, magano tayo di maya. Ganda. Nice. Nice trick. Nice. Bang! Depensa na yun na. Nice, defense. Kadulot na. Ay! Nice! Nasaktan! No! Oh! Uy! Let's go! Hey! Tumba boy! One! Two! Yee! Natumba. Bilang. Right hook. Ganda. Yan talaga pamatay niya eh. Hook. Oh, yung hook talaga. Bigat talaga ng ano niya, hook. Tapos na,
Tapos na! Tapusin! 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 Ano yan? Ghost Fighter? Buddy. Bawal sa pay-per-view. Bawal na nga, Idol, pag pay-per-view. Sana kayo, Mark, ano yung kamark eh. Hoy! Ikat sa ulo! Depensa. Ganda ng cutting ni Yumer. Ganda ng cutting. Bang! Pero, Ayaw, piazza! Ayaw na, piazza! Timing lang, timing! Hi, love, Almira. Thank you for watching. Yeah, excited na rin kaming lahat dito. Ay! Hey! Tanggalin ko na yung casing ko para malinaw. Timing! Oy, saktan yan, saktan. Murag di ka abot 9 rounds. Yun, hulo. Nice, nice, nice. Oh, Papagsakin pa yan. Papagsak pa yan. Lakas. No! Hey! Third round. Sit up, sit up! Sit up, Mer! Huwag ka makipagsabay! Wala yan, di kadulot yan. Yun! Ano oras kay Pacquiao? Baka mga ano na yan doon. May Sir Manny, first bout pa to kaya ano. Nice one! Hulo! Eh! 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 Gapang na, gapang na. Wala, di ba ka tayo? Woo!